मस्जिद सुन रे आजान चले नमाज चाल चल नमाज चाल मस्जिद सुन रे आजान चले नमाज चाल चलो नमाज चाल दोके पाबे सांत्वना तो दोके पाबी बाल चलो नमाज चाल महिला माटे लगिल जातर महिला माटे लगिल जातर देखो मनेर माजे सब हबे सब तारा बिहित जेमनी जाइना माजे महिला माटे लगिल जातर महिला माटे लगिल जातर देखो मनेर माजे सब हबे सब तारा बिहित जेमनी जाइना माजे रोजगार तो करे भी जदि आखिरातेर फाल चलो नमाज चाल चलो नमाज चाल मस्जिद सुन रे आजान चल नमाज चाल चलो नमाज चाल हजार कादर ओ हसीलात हजार कादर ओ हसीलात हजार कादर ओ हसीलात नामाज कोरस काजा खाजना तोहर दिले ना तो जिन दिन दोहलियार राजा तोहर पाँच बारे डाकबी बोल ता तुई माने चाल चल नमाज चाल मस्जिद सुन रे आजान चले नमाज चाल चल नमाज चोर ब्रह्म के आनंद बंधुर ब्रह्म के आनंद सबाई जाने ना प्रेम बिना पन बंधुर दाका पाबे ना बंधुर ब्रह्म के आनंद बंधुर ब्रह्म के आनंद सबाई जाने ना प्रेम बिना पन बंधुर दाका पाबे ना मूसा नबी पैगंबर छिलेन तोर पहाड़ नोर देखलन मूसा नबी पैगंबर छिलेन तोर पहाड़ नोर देखलन खदार नोर पहाड़ दाल खदार नोर पहाड़ दाल मूसा जालना प्रेम बिन पन बंधुर देखा पाबे ना बंधुर ब्रह्म के आनंद बंधुर ब्रह्म के आनंद सबाई जाने ना प्रेम बिन पन बंधुर देखा पाबे ना इब्राहिम नबी पैगंबर छिलेन बेटा के कर बहानी दिलेन इब्राहिम नबी पैगंबर छिलेन
বেটাকে করা বাহানি দিলেন সে তো কর বাহান নহি রে সে তো কর বাহান নহি রে এত প্রেমের বাহানা প্রেম বিনা পান বন্দরে দেখা পাবে না বন্ধুর প্রেমে কি আনন্দ বন্ধুর প্রেমে কি আনন্দ সবাই জানে না প্রেম বিনা পান বন্দরে দেখা পাবে না আমেন ভাইয়া অবজ হয়ে থাকবে কত দিন আমেন ভাইয়া অবজ হয়ে চলবে কত দিন আজ ভাঙা যে বাবরি মসজিদ কাল ভাঙে বেতাজ মহল আজ ভাঙা যে বাবরি মসজিদ কাল ভাঙে বেতাজ মহল এমনি করে ধ্বংস হবে দেশের মুসলমান রে মুমিন ভাইয়া অবজ হয়ে চলবে কত দিন রে মুমিন ভাইয়া অবজ হয়ে থাকবে কত দিন ভাইয়া ভাইয়া মারা মারে কেন করো বদল বারে ভাইয়া ভাইয়া মারা মারে কেন করো বদল বারে এমনি কর ধ্বংস হবে এ মুসলমানের হৃদয় রে মুমিন ভাইয়া অবজ হয়ে থাকবে কত রসল হাদি হয় নবী রসল হাদি হয় আসবেন কেন তবে বলো দাদাকে কেন হবে খোদা হচ্ছে না সহজ হলে বলো দাদাকে কেন হবে ত্রিসংসার মানুষের মাঝে খোদার নামে বিনা বাজে ত্রিসংসার মানুষের মাঝে খোদার নামে বিনা বাজে দেখে বলে সকল সাজে কিছু নাকি রাবে বলো দাজকে কেন হবে খোদা না সহজ হলে বলো দাদাকে কেন হবে পীর পয়গম্বর হাদি হয় পীর পয়গম্বর হাদি হয় আসবেন কেন তবে বলো দাদাকে কেন হবে মানুষ পশর স্বভাব সমান শিক্ষা দেখায় ভাই ব্যবধান এ মানুষ পশর স্বভাব সমান শিক্ষা দেখায় ভাই ব্যবধান আসে না কেন ভুলিতে করেন আসে না কেন ভুলিতে করেন বেঈমান হয়ে যাবে বলো দাদাকে কেন হবে খোদা জেনা সহজ হলে বলো দাদাকে কেন হবে নবী রাসূল হাদি হয় নবী রাসূল হাদি হয় আসবেন কেন তবে বলো দাদাকে কেন হবে আল্লাহুম্মা
মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।